विश्व ताको नै जे सेई कण बसे फोटो उठे चारटा जाय फोटो उठे बहुत मजा मस्ती पर एबे केक टा काटा जीवा वर्तमान कि तो केक टा नेके एकला खाई दउछ लेट असली इंट्रो दे जी बर्थडे होती तो आपण माने केमती अछंती सॉरी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग तो आपण माने केमती अछन आशा करती हूँ भले थे तो वर्तमान एबे होछ हमर राति हमर होछ शेयर कर आज बर्थडे होती तो आपण माने केमती अछंती सॉरी माने माने एते जण भीतर नर्वस हो जाय तो आपण माने केते खुशी अछंती हां सेटा तो बर्तमान एबे हमर होछ शेयर इंट्रो देबे आपण रेडी जान इंट्रो देबे एपटे चलती कैमरा मैन को ले इधर हाँ दोनों हाथ जोड़ी इंट्रो नहीं किसी को है कहा इंट्रो दे इल्ट्रा का ज्ञानेंद्र महापात्र कॉस्ट्यूम के साथ ऊपर दिखाओ ए ताकनियो ताको हती क्या दे मो बैक के आनु राख एना को भाई भूल गला का भाई भूल गला तो से गिफ्ट करके आई कार्ड दो आई कार्ड दोगा मना कले तो तापरे बहुत कन्फ्यूज होला तापरे समस्या वेलकम करे नहीं था इंट्रो हाँ चले जी जने आसु ताको डर आसु चलो आइलो एठा केड़ी थिलु मानी सहित कथा होतिलु आ जने आसे नदल आओ की अच्छी लेट असली इंट्रो दे इंट्रो दे हां गाड़ी आई कार्ड नाचिया में रेडी था गाड़ी क्या नाचू आज किंतु नाचू आज भाई इंट्रो दे आय राज्य अरे इमर्जेंसी की एप्लान खाते ये को और कर दू क्या इंट्रो दबा बहुत टाइम लगे फोटो उठा तापर सेट की जीवा स्कूटी रखने सेटी केक काटा करे फोटो उठे एडी खाली फोटो उठे तो माने पछे सब ठिया हो ताको केक ता दे केक धरि खाली ठिया केक धरि ठिया हां केक धरि ठिया कोन को छोड़े केक धरि ठिया हम सब पछे ठिया तो फोटो छाई केक कर ना कोन को हां यस दोनो केक नहीं धरिबा पूरा इंट्रो अबे से काटे पूरा इंट्रो दो काटे पूरा इंट्रो दो इंट्रो न दले सब देख खुल दी वीडियो की
ଛାଡ଼ ନା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ତମେ କର ବ୍ଲଗ ଆଜି ତମର ବାୟୋଡାଟା ବୋଲି ସେ ଫାଟା ବିଲା ପୁଣି ଆସିବ ଧର ତୁ ଧର ଏମିତି ଧରିକି ଠିଆ ଚାଲ ଧରିକି ଆସି ଠିଆ ୟା ଦୂରେ ସବୁ ପିଲା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ କରିତେ ପଛରେ ଠିଆ ପଛରେ ତ ଗାଇଜ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବାର୍ଥଡେ ଯିଏକି ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଚେୟାର ଯାକ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ଏବେ ବ୍ଲଗର ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ବ୍ଲଗର My hobby is painting. হ্যাঁ কি ডবা হ্যাঁ ଆମ ବ୍ୟାଗଟା କାଇଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଆମ ହଁ ତୋ ବ୍ୟାଗରେ 10ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିବୁ ହଁ। ସ୍ନୋ ବୋତଲ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ନେଇକି ପଳେଇଆ ସୁନା ବୋତଲ ହାଇ କିଏ କିଏ ଘାପି ଦେଲେ କିଏ କଣ କାପି ଦେଲେ 6 ଟା କଣ ପଡେ ପାରେ ଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଗତ ରହି ଗୋଟିଏ ତ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ହେଉଛି କେକ୍ କାଟା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ନର୍ମାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବି ହଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏ ड्रेस खोल ड्रेस क्या क्या बात कर रहे हैं खोल ड्रेस खोल ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ତାପରେ ତ ଇଏ କରିବ ନା 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 ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସ ତମେ ଏଇଠି ସାଇଡ୍ ଏଇଠି ତମେ ଆସ ଏଇଠି ଆସ କାହିଁ ଫଟୋ ଉଠି ଆମେ କେନେ ପଛକୁ ଯିବୁ ଏଇଠି ଆସ ତୁ ଏଇଠି ଆସ ପୁରା ବାସ୍ ହେ 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 ଆମ ବଞ୍ଚିଗଲା 50 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା ଛାଡ଼ ମତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଟୋ ଉଠେଇ ହଁ ସେ ଫଟୋ ଉଠିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଡାକ ହଁ ଶୁଭା ଯିବ ସବୁ ପୁଣି କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ ତାକୁ କ'ଣ ବେକାରଟାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବ କେହି କାଟିବନି ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସେ କାଲି ରାତିରେ ମାନେ ଚାହିଁକା ଜଗିକି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେକ୍ଟା କାଟା ହବ ବୋଲି ମାନେ କେକ୍ଟା ଆଣା ହେଇଛି ଖାଲି ଭକଲ ବାରି ଏମିତି ଅନେଇଛି ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ପରେ ଏବେ କେକ୍ଟା କାଟାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେ Happy birthday to you.
Happy birthday to you Jano केकटा उठे दियो केकटा उठाओ ना केकटा उठाओ ना केकटा उठाओ ना ध एटा ध एटा ध ये होचंदी आपनकर ब्लॉगर मिस्टर विशु अरे टिके सोन गेला ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ଫୋନ ଧର ସେଟା କରୁଛୁ ନା ଉଜାଲା ଚାବି ନା କେକ୍ ଉଠା ପଡିବ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଡୁ କେକ୍ ଉଠାओ ମୋବାଇଲ ଅମରିକା ଭିଡିଓ ଭାଇ ପଠେଇଥିଲେ ତ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖାନ୍ତି ए भाई मोर खाताटा मोर बैगटा मागो आज जीवन ड्यूटी हाँ चले चले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ଜ୍ଞାନ କିସ କହିବ ଶୁଣୁ କହ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ सेपट देख सेपट खाई सालेनी तो ए जियारटा खराब लोकोटा ए चेंज कर जियार को हां कि तो केकटा नहीं केकला खाई दउछ ରହ ଖାଇଦା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏଇଟା ଯୋ ଫାଷ୍ଟ ମିଶିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ତମେ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭଲରେ ମିଶ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମକୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ସେଟା ଭୁଲି ଯା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ଭୁଲି ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଭାବ ତମେ ଆସିଲ ଆଉ ଯାହା ଯାହାର ଭୁଲ ହଉଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କର ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଏ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆମେ ମାନେ ଖରାପ ହଉନି ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି କହୁନି କିଏ ପଳେଇବ କାହା ପାଖକୁ ଖବର ପଳେଇବ ସେମାନେ ତମକୁ କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ତା ଭୋକ ଲାଳ ବୁଇଲାଣି ତାକୁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ନେଇଯା ସେଇ କଣ ବସେଇକି ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ 4ଟା ଯାଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଅଧା କିଆଡେ ଗଲା